বিহারে ফের নীতিশ কুমার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে এনডিএ ম্যাজিক ফিগার পার করে অনেক এগিয়ে। বিহারে প্রত্যাবর্তনের পথে জেডিইউ বিজেপি জোট, ভোটের ফলে বহু পিছিয়ে তেজস্বীর আরজেডি। বিহারের ময়দানে ধরাশায়ী কংগ্রেস, জেএসপি জনসুরাজ পার্টি প্রশান্ত কিশোরের এই দল একটি সিটও পায়নি, শূন্য। सुशासन की जीत है, बिहार की जनताओं की जीत है, माताओं बहनों महिलाओं की जीत है। बहुत ही आज खुश है। 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार। ये पहले से पता था कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है उस पे बिहार की जनता मोहर लगाएगी, उसने मोहर लगाई। वो पूरे पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार बिहार को आगे नरक से तो स्वर्ग में लाके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर घर में आज होली और दीपावली मनेगी। बिहार থেকে রয়েছে সরাসরি প্রতিনিধি शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, उधर जश्न का माहौल क्या है, क्या तस्वीर आप देख रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी कार्यालय की बात करें तो यहाँ हर तरफ जश्न ही जश्न नजर आ रहा है। इतना बड़ा आंकड़ा बीजेपी के किसी नेता ने नहीं सोचा था। जितने बड़े आंकड़े की ओर एनडीए के यहाँ एक बड़ी तैयारी चल रही है। और ख़ास तौर पर देखिए जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग 200 के करीब में आंकड़ा पहुंच चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिहार के सियासत के लिए बहुत बड़ी बात है। और गठबंधन में भी यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आ रही है इस बार का विधानसभा चुनाव। और यदि हम बाकी अन्य बड़े चेहरों की बात कर लें तो सम्राट चौधरी या उसके अलावा विजय सिन्हा या फिर मंगल पांडे, नितिन नवीन, ये तमाम जो नेता हैं फिलहाल हजारों के वोट से लोग आगे चल रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बात कर लें विपक्ष की तो विपक्ष में कई जो बड़े चेहरे थे वो हार के करीब हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लें तो वहाँ भी राघोपुर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव सामने आ रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक और जश्न है तो दूसरी ओर मायूसी भी है, क्योंकि तैयारी तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की गई थी, लेकिन जनता ने मैंडेट एनडीए को दिया है। और जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। और ख़ास तौर पर यही कारण है कि इस तरीके से जश्न के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक मौका मिलेगा जब वो लोग जश्न मनाएंगे। और देखिए अब मौका मिल चुका है। हर कार्यकर्ता आज खुशी से झूम रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार और चुनाव के दौरान तमाम जो नेता थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार चुनाव प्रचार में थे, लोगों के बीच में थे। और आज के दिन का खास तौर पर इंतज़ार था। और अब जब रिजल्ट सामने आया है तो अब कहीं न कहीं जो जीत है और उत्साह है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर तैयारियों की बात करें तो शाम 5 बजे बड़ा विजय उत्सव मनाया जाना है बीजेपी कार्यालय में, जहाँ पर तमाम जो भाजपा के जो बड़े चेहरे होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और साथ ही साथ उसके बाद संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि एनडीए घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं। और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि कल जो जितने विधायक चुनाव उम्मीदवार जो हैं चुनाव जीत करके आएंगे उनकी एक बैठक भी हो सकती है। हालांकि अभी समय और दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिला के कहा जा सका है कि जी शुक्रिया। বিহারে ফের নীতিশ কুমার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে এনডিএ। যে ছবি আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে পাটনার ছবি, দেখুন সেখানকার সেলিব্রেশনের ছবি। ম্যাজিক ফিগার পার করে অনেক এগিয়ে। বিহারে প্রত্যাবর্তনের পথে জেডিইউ বিজেপি জোট, ভোটের ফলে বহু পিছিয়ে তেজস্বীর আরজেডি। একটু লেটেস্ট আপডেটটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে কি ট্রেন্ড আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে। 243টি আসন, 243টি আসনের মধ্যে এনডিএ 202 এগিয়ে গেল, আরো একটি আসন এগিয়ে গেল 202। মহাগঠবন্ধন কমে গেল 36, 202 এনডিএ, মহাগঠবন্ধন 36, আদার্স 5 মানে অন্যান্য 5। জেএসপি
খাতাই খুলতে পারল না, শূন্য। জনসুরাজ পার্টি প্রশান্ত কিশোর ভোট কুশলী, সেই প্রশান্ত কিশোর পিকে জেএসপি শূন্য, খাতাই খুলতে পারেনি। আদার্স অন্যান্য হচ্ছে 5। বিহারের ফলাফল উচ্ছ্বাস এই বঙ্গে। দেখাচ্ছি সেই ছবি বিধানসভার সামনে, মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। আবির রয়েছে, আবির এই মুহূর্তে ছবিটা একটু জানতে চাইবো। দেখো, বিধানসভা গেটের বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির যারা বিধায়করা রয়েছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে লাড্ডু বিতরণ করে তারা বিহার জয়ের যে উৎসব তা তারা পালন করছেন। তুমি জানো যে আজকে এখানে ইডেন গার্ডেন্সে খেলা চলছে, ফলে প্রচুর মানুষও এখানে উপস্থিত রয়েছেন। পথ চলতি যারা রয়েছেন তাদেরকে সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময়ও করছেন, লাড্ডু বিতরণও করছেন এবং গেরুয়া আবির উড়িয়ে তারা তাদের তরফ থেকে যে বিহার জয়ের যে সেলিব্রেশন তারা সেটা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং বিজেপির বিধায়কদের বা এখানকার শুভেন্দু অধিকারীরও যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে বিহার নির্বাচনের যে ফল তার একটি প্রভাব বাংলাতেও পড়বে এবং সেই কারণেই হচ্ছে তারা হচ্ছে মূলত যে এই উৎসব বা লাড্ডু বিতরণ করে তারা তাদের সেই উৎসব পালন করতে তারা চাইছেন। আজকে সকাল থেকেও তুমি জানো যে বিজেপির তরফ থেকে বাংলার যারা নেতারা রয়েছেন তারা এসআইআর এর যে তালিকার প্রসঙ্গের কথা তুলেছেন বা বিহারের যে ফল সেই ফলের প্রসঙ্গের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তো সেই ছবি এই মুহূর্তে বিধানসভার গেটের বাইরে সেই স্লোগান দিয়েই তারা তাদের যে বিহার জয়ের যে উৎসব তা বিধানসভার গেটের বাইরে বিজেপি বিধায়করা পালন করেছেন। বেশ আবির। আবারও সেলিব্রেশনের ছবি দেখাই, পাটনার ছবি এই মুহূর্তে দেখছেন আপনারা। দেশে প্রথম বিহারে, সেখানে সুশাসন জয়ী হয়েছে, বিকাশবাদ জয়ী হয়েছে, রাষ্ট্রবাদ জয়ী হয়েছে এবং অপারেশন সিঁদুরের পরে প্রথম নির্বাচন হয়েছে। মানুষ দুহাত ভরে দেশকে শক্তিশালী করার জন্য দেশের নেতা নরেন্দ্র মোদী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের উপরে আস্থা রেখেছে। আর বিহার বাংলা আমরা 1905-এর আগে এক ছিলাম, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ। বিহার হলো অঙ্গ, আমরা হলাম বঙ্গ, উড়িষ্যা হলো কলিঙ্গ। অঙ্গ হয়ে গেছে, কলিঙ্গ হয়ে গেছে, বাকি আছে বঙ্গ। বিভিন্ন জায়গার সেলিব্রেশনের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম। আমরা আবারও নজর রাখি বিহারের দিকে। বিহারের সেলিব্রেশনের ছবি দেখুন, পাটনার ছবি। বারবার এই কথাটা বলা হচ্ছিল যে মহিলা ভোট, মহিলা মন জয় করতে পেরেছেন নীতিশ কুমার, আর সেই মহিলাদের উচ্ছ্বাসের ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। ফের ক্ষমতা এলে 1 কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা, স্বনির্ভরতায় 2 লক্ষের ঋণ। আর এই প্রতিশ্রুতিতে বাজিমাত এনডিএ, ফের নীতিশেই ভরসা মহিলাদের। और फिर से नीतीश और तेजस्वी के सीएम बने के सपना हो गई फिनिश। अरे नालंदा के लाल ललकार दी है हो, अरे नालंदा के लाल ललकार दी है हो, ये तेजस्वी तो हर सीएम के नासा उतार दी है हो, ये तेजस्वी तो हर सीएम के नासा उतार दी है हो। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत अच्छी सरकार हम लोगों ने चुना और ये विकास की जीत है, ये एनडीए की प्रचंड जीत है, ये महिलाओं की जीत है। आपको मैं क्या बताऊं, बिहार में जितना विकास हुआ है माननीय नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो बिहार ने शीर्ष नेतृत्व में विकास किया है, ये उसकी जीत है। দেখুন, বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবারেই ভোটদানের সর্বকালীন রেকর্ড ভোটদান। 2 দফায় 243 আসনে ভোট, ম্যাজিক ফিগার 122, ভোটদানের হার 67%। 2020-র ভোটের তুলনায় যা 10% বেশি। এবং যদি দেখা যায় মহিলা ভোটাররা, তারাও কিন্তু সব থেকে বেশি ভোটদান করেছেন।
রেকর্ড, সর্বকালীন রেকর্ড। বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবারেই ভোটদানে সর্বকালীন রেকর্ড। ভোটদানের হার 67%। जुमा का दिन है, छोटी ईद है और असली दिवाली आज मना है बिहार में, क्योंकि वैसे बिहार की जनता को सैल्यूट। इस जीत का असली हकदार कौन है? बिहार की जनता, जिन्होंने विकास को, तरक्की को, अमन को, सुरक्षा को पसंद किया। और जब जब नीतीश कुमार को कमजोर समझने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार ने नजीर पेश किया जनता की बदौलत। और नीतीश कुमार के जैसा कोई चेहरा बिहार में है क्या? ভোটের আগে বিহারে এসআইআর যা দিয়েই বিতর্ক চর্চা কম ছিল না। জলগড়ায় সুপ্রিম কোর্টে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 40 লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে। এসআইআর এর পর প্রথম ভোট হলো বিহারে। প্রথম দফায় 121টি আসনে ভোট করেছিল 65.08%। 11 নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় 122টি আসনে 68.78%, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রায় 67%। তৃতীয় দফায় রেকর্ড ভোটদান। बिहार की विकास की जो रफ्तार थी, उसी का प्रचंड बहुमत का परिणाम हम लोग सुखद देख रहे हैं। पूरा जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता ने ठान लिया था कि हमको विकास के साथ जाना है, जंगल राज के साथ नहीं जाना है। उसी का परिणाम है सबका साथ, सबका विकास के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। उसी का सुखद परिणाम और प्रचंड बहुमत का परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार में। ঐতিহাসিক জয়। বিহারের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রেখেছেন। বিহারের ফল প্রমাণ করল সুশাসনের প্রতীক নীতিশ কুমার, জঙ্গল রাজের প্রতীক তেজস্বী যাদব, দাবি বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। ऐतिहासिक जीत है। बड़ी विनम्रता से कहता हूं, रुझान हमारे हक में आ रहे हैं, परिणाम का इंतजार रहेगा। लेकिन बिहार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मजबूत नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, दूरदर्शी सोच है, उस पे मुहर लगाई है और ये बता दिया है कि नीतीश कुमार जी सुशासन का प्रतीक हैं और तेजस्वी यादव जंगल राज का पर्याय है। রাহুল গান্ধীকে কড়া আক্রমণ গৌরব ভাটিয়া। বিহারের মানুষ রাহুল গান্ধীকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন, দাবি গৌরবের। जो जमीन से जुड़े ही नहीं हैं राहुल गांधी, जो 58 दिन बिहार से दूर रहे, उनको क्या पता कि बिहार की जमीनी हकीकत क्या है। वो तो कोलंबिया के वासी हैं, इटालियन पिज्जा खाते हैं, थाईलैंड में मसाज कराते हैं। मैं समझता हूं उनको भी एक मजबूत जवाब आज बिहार की जनता ने दिया है कि कुछ दिन तो बिताओ हमारे बीच में। आप देखो तो कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कैसे बिहार को बदल दिए हैं। आप कहते हो शहाबुद्दीन अमर रहे हैं और बिहार की जनता कह रही है कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे हैं। ये फर्क राहुल उर्फ पनौती क्या जाने। जिसके साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं वही उसकी कब्र खोद देते हैं। বিহারের পর টার্গেট বাংলা। বিহার জিতে বাংলা দখলের হুঙ্কার। ওড়িশা বিহারের পর বিজেপির টার্গেট বাংলা। ये बिहार की जीत हमारी है। बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है, अराजकता की सरकार को हटाना है। বিজেপিকে পাল্টা নিশানা তৃণমূলের। গিরিরাজ সিংকে জবাব শশী পাজার। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা বিষ বৃক্ষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, আর যত অসাংবিধানিক কথা তিনি বলেন। সব ধর্মের মানুষ, সব জাতির মানুষ, সব প্রদেশের মানুষ এখানে থাকেন, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। এটা আপনাদের সহ্য হচ্ছে। আমরা নাকি সবাই রোহিঙ্গা, আমরা নাকি সকলেই বাংলাদেশী। 2026 নির্বাচন তো আপনাদের টার্গেট। এই অপমান এবং যেভাবে সাম্প্রদায়িক কথা আর মানুষ মানুষের মধ্যে বিভাজন, এটা কিন্তু বাংলা টলারেট করবে না। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। বিহারের এসআইআর মডেলেই বাংলা জয়ের দাবি শুভেন্দু। বাংলায় বিহার মডেল খাটবে না, পাল্টা কুণাল ঘোষ। ব্যাপক 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 গেরুয়া ঝড়
बिहार का जीत हमारी है, आप बंगाल का बारी है। তাই একদম চিন্তা করবেন না। বিহারেও এসআইআর এর পরে ভোট হয়েছে, এখানেও এসআইআর এর পরে শুদ্ধ পবিত্র ভোটার তালিকায় ভোট হবে। অপশাসন, কুশাসন, নারী নির্যাতনকারী, বেকারের চাকরি চুরি করা আমরা হারাবো, পরিষ্কার করব পশ্চিম বাংলায়। 2021-এ নন্দীগ্রাম যা করেছে 2026-এ গোটা বাংলা তাই করবে। খুব স্পষ্টভাবে বলে রাখি, বিহারের ফল যাই হোক, দয়া করে কোনো কষ্টকল্পিত তুলনা বাংলার সঙ্গে করতে আসবেন না। বিহারের ফলাফলের বিন্দুমাত্র প্রভাব বাংলায় পড়বে না। আপনারা এসআইআর বা এই ধরনের যা ইচ্ছা চক্রান্ত করতে পারেন, এখানে বিজেপি মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। বিজেপি যে নেতারা বিহার দেখিয়ে বাংলা টেনে সকাল থেকে মন্তব্য করছেন, তারা অকারণ পরিশ্রম করছেন। বাংলায় পড়বে না। বাংলায় তৃণমূলের পাশে মানুষ ছিলেন, আছেন, থাকবেন এবং বিজেপি এখানে প্রত্যাখ্যাতই থাকবে। বিহারে প্রথমবার ভোটের লড়াইয়ে প্রথমবার প্রার্থী আলীনগরে বিজেপি প্রার্থী সঙ্গীত শিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। এগিয়ে রয়েছেন মৈথিলী ঠাকুর। তবে এই মুহূর্তে সেলিব্রেশনের ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। বিহারে প্রত্যাবর্তনের পথে জেডিইউ বিজেপি জোট, অনেকটা পিছিয়ে তেজস্বীর আরজেডি। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जितने भी यंग वोटर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब एक और बड़े लेवल पर हम लोग बिहार को लेकर के जाने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। तो आप सभी लोग ऐसे ही सजग रहें, अवेयर रहें, अपने दिमाग से सोचें। संगठन ने जो भरोसा जता के मुझे टिकट दिया है उसको जीतना है, लोगों का मन जीतना है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को म्यूज़िक में नहीं डालना चाह रहे थे, स्पेशली लड़कियों को। वो एक स्टीरियोटाइप तो तोड़ने का एक कोशिश जो मेरी थी वो उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल रही। आगे एक और स्टीरियोटाइप है कि पॉलिटिक्स बहुत दलदल है, इसमें नहीं जाना चाहिए, वो भी तोड़ करके आगे बढ़ूंगी ताकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुले मन से बिना किसी डर के संकोच के अपने बच्चों को जहाँ जैसे मन हो वैसे उड़ने दें।